पाकिस्तान के नामवर लेजेंड अदाकार जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनको जनाजे देने वाले कंधे गैरों के थे। यानी अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा, उनकी नस्ल उनसे आगे ना बढ़ सकी। ये मेरे अल्लाह पाक की मर्जी है कि जिसको चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे, और जिसे चाहे देकर वापस ले ले। ये अल्लाह की हिकमत है और अल्लाह के हर फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर देना चाहिए, और इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के ऐसे लेजेंड फनकारों के बारे में बात करेंगे जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई, सारी जिंदगी अकेले रहे और अकेले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस कैटेगरी में नंबर 1 पर है पाकिस्तान के लेजेंड फिल्मी हीरो मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। 19 अप्रैल 1931 को इंडियन शहर रामपुर में पैदा हुए। आप 4 बहन भाई थे। अब अपनी फैमिली में सबसे छोटे थे। आपके बड़े भाई का नाम इरशाद अली था। अब 3 साल के थे कि आपकी वालदा की वफात हो गई। आपके वालिद सैयद मुर्शद अली ने बच्चों की परवरिश की और दूसरी शादी ना की। मोहम्मद अली का खानदान बहुत मजहबी था। आपके वालिद सैयद मुर्शद अली बहुत बड़े दीनी आलम थे। आपके यहाँ अंग्रेजी तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता था। आप शुरुआत में मदरसे से उर्दू, अरबी और फारसी वगैरह की तालीम हासिल करते रहे। क्यामी पाकिस्तान से कबल ही यानी 1943 में ब्रिटिश राज के दौरान आप अपने फैमिली के हमरा मुल्तान आ गए। मुल्तान की मुकामी मस्जिद में मोहम्मद अली के वालिद खतीब मुकर्रर हुए। अब वहाँ पर अपने वालिद के हमरा 10 साल मुकीम रहे। 1949 में मोहम्मद अली ने इस्लामिया कॉलेज मुल्तान में दाखिला ले लिया। अपनी इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। आपके खानदान के बेशतर लोग हैदराबाद में रहते थे, इसलिए 1955 में अपने खानदान के हमरा हैदराबाद मुंतकिल हुए और सिटी कॉलेज हैदराबाद से इंटर पास किया। मोहम्मद अली साहब ने अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। रेडियो पाकिस्तान में एंट्री उनके अपने भाई अरशाद अली के जरिए हुई, क्योंकि आपके भाई रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में बतौर ड्रामा आर्टिस्ट काम करते थे। उन्होंने उस वक्त के डायरेक्टर, जिनका नाम कयूम था, मोहम्मद अली साहब का उनसे तारुफ करवाया। आप रेडियो पाकिस्तान के एक बेहतरीन सदाकार की हैसियत से नमूदार हुए। वजह शोहरत आपकी आवाज़ थी और इसी आवाज़ ने आपको फिल्मी दुनिया तक पहुंचाने में मदद की। मोहम्मद अली साहब ने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ 1962 में फिल्म का नाम था चिराग जलता रहा। फिल्म का इफ्तिताह कराची के निशात सिनेमा में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना के हाथों से हुआ। फिल्म तुम मिले प्यार मिला की शूटिंग के दौरान मोहम्मद अली साहब ने ज़ेबा से शादी कर ली। ये शादी 1966 को हुई। अली ज़ेब ने बहुत खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजारी। आपकी जोड़ी को पूरी दुनिया में एक एहतराम की निगाह से देखा जाता था। फिल्म स्टार ज़ेबा जी की एक बेटी है जो कि ज़ेबा भाभी की पहली शादी से थी, जिसका नाम समीना है। मोहम्मद अली और ज़ेबा अली की कोई भी औलाद ना है, मगर दोनों ने अल्लाह पाक के इस फैसले पर सर तस्लीम खम किया। मोहम्मद अली ने समीना को ही अपनी बेटी समझा और अपना सारा प्यार समीना की झोली में डाल दिया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि समीना मोहम्मद अली की हकीकी बेटी नहीं। यूँ पाकिस्तान का बहुत बड़ा फनकार जिसके फैन पूरी दुनिया में मौजूद है, मगर उसकी कोई भी हकीकी औलाद ना है। आज मोहम्मद अली को हमसे बिछड़े तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। अल्लाह पाक अली भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। इस कैटेगरी में नंबर 2 पर है रेडियो, टेलीविजन, एक्टिंग, स्टेज और मुल्क की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत ही मशहूर शख्सियत, टीवी के नामवर मेज़बान जनाब तारक अजीज़ साहब। तारक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को मुत्तहिदा पंजाब के ज़िला जलंधर में ब्रिटिश राज के दौरान पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मियाँ अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी था। आपके वालिद अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगाया करते थे। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में ना आया था, लेकिन पाकिस्तान बनने की तहरीक अपने अरूज पर थी। तारक अजीज़ साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम ज़िला जलंधर से ही हासिल की। क्यामी पाकिस्तान 1947 के बाद आप अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान के शहर साहिवाल में आकर बस गए। फिर आपने अपनी तालीम इसी शहर में जारी रखी। इसके बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए रोज़गार की तलाश के लिए लाहौर चले आए। आपने यहाँ आकर बहुत सारे काम किए, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सके। आप एक अखबार के साथ वाबस्ता भी हो गए। कुछ देर बाद अखबार में बतौर जर्नलिस्ट काम करते रहे। फिर आपको रेडियो पाकिस्तान में काम करने का मौका मिला। आप कई सालों तक रेडियो में सदाकारी करते रहे। फिर 1964 में जब टीवी आया तो आप टीवी के साथ अटैच हो गए। आप पहले शख्स थे जिनको पूरे पाकिस्तान ने जब पहली बार टेलीविज़न की कोई भी नशरियात देखी तो सामने तारक अजीज़ साहब थे। यानी आपको पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला चेहरा भी कहा जाता है। आपने 30 साल नीलाम घर, तारक अजीज़, बज़्म अदब प्रोग्रामों की मेज़बानी की। तारक अजीज़ साहब ने 25 से ज़ायद फिल्मों में काम भी किया। 1967 में शबाब किरानवी की फिल्म इंसानियत में अदाकारी की। ये फिल्म बहुत कामयाब हुई। आपने सियासत का आगाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया और फिर 1996 में मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता हो गए। 1997 में आपने मुस्लिम लीग के टिकट पर इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उनको बुरी तरह शिकस्त दी। अब बात करते हैं तारक अजीज़ साहब की अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि तारक अजीज़ साहब का एक बेटा भी था, मगर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बहुत सारे लोग समझते हैं कि तारक अजीज़ साहब की कोई भी औलाद ना थी, मगर ऐसा नहीं था। अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत से नवाजा था, मगर फिर वो वापस ले लिया।
آپ نے شادی بہت لیٹ کی۔ طارق عزیز صاحب جتنے بڑے فنکار، شاعر، میزبان اور سیاستدان تھے، اس سے کئی گنا بڑے انسان تھے جو اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے دکھائی دیتے تھے۔ طارق عزیز صاحب کو اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، مگر وہ فوت ہو گیا، لیکن کبھی کسی نے طارق عزیز صاحب کو پریشان نہیں دیکھا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نام لینے والا موجود ہو، اس کی نسل آگے بڑھے، مگر طارق عزیز کا کہنا ہوتا تھا کہ اگر انسان کے کرتوت اچھے ہوں تو نام ویسے ہی زندہ رہ جاتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک نے واقعی میں طارق عزیز کو جتنی عزت اور مرتبے سے نوازا، ان کا نام صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ طارق عزیز صاحب گزشتہ ماہ جون کی 17 تاریخ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک طارق عزیز صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 3 پر ہے برصغیر پاک و ہند کی مشہور اداکارہ مینا شوری۔ مینا شوری کا حقیقی نام خورشید جہاں تھا، جو 17 نومبر 1921 کو برٹش راج کے دوران پنجاب کے علاقہ رائے منڈ میں پیدا ہوئی، جو کہ یہ علاقہ لاہور کے حصے میں تھا۔ آپ 4 بہن بھائی تھے۔ 1940 میں ہندوستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ مینا شوری نے اپنی زندگی میں 5 شادیاں کی، مگر بدقسمتی سے کسی سے بھی مینا شوری کے ہاں اولاد نہ ہوئی اور 5 شادیاں ناکام ہوئیں۔ شوبز کی دنیا میں جتنی کامیاب اور بڑی ایکٹریس تھی، لیکن نجی زندگی میں آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فلموں کو خیر بات کہنے کے بعد مینا شوری مالی طور پر بہت کمزور ہو گئی اور زندگی دشوار سے دشوار ہوتی چلی گئی۔ مرنے سے 5 سال پہلے مینا شوری نے بہت برے حالات کا سامنا کیا اور اسی قسم پرسی کی حالت میں 1989 کے وفات پا گئی۔ ان کی آخری رسومات چندہ اکٹھا کر کے کی گئی اور لاہور میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نمبر 4 پر ہیں پاکستان کے ورسٹائل اداکار ہمایوں سعید۔ ہمایوں سعید 27 جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کامرس میں گریجویشن کیا، مکمل تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد آپ اپنے والد کے دوست کی گارمنٹ فیکٹری میں کام سیکھنے چلے گئے اور بہت محنت اور لگن سے فیکٹری میں کام کیا۔ آپ کی اسی محنت اور لگن نے آپ کو اس فیکٹری سمیت مزید 2 فیکٹریوں کا جنرل مینیجر بنا دیا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت اچھی سیلری، گھر، گاڑی مل گیا۔ آپ ایک محنتی انسان ہیں۔ ہمایوں سعید کا کہنا تھا کہ شوبز میں آنے سے پہلے میں بطور جنرل مینیجر ویل سیٹلڈ تھا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی کی پہلی گاڑی تھی جو مجھے کمپنی کی طرف سے دی گئی تھی۔ فیکٹری کے مالکان سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے اور انہی کی بدولت میں شوبز میں آیا۔ فیکٹری کے مالک کے ہمراہ ایک بار آپ پی ٹی وی اسٹیشن گئے اور وہاں ڈرامہ ڈائریکٹر ندیم اقبال سے ملاقات ہوئی۔ قصہ مختصر، اس طرح ہمایوں سعید کی ڈرامہ انڈسٹری میں انٹری ہوئی۔ 1999 میں فلموں میں انٹری کی۔ 2009 میں انڈین فلم میں بھی کام کیا۔ ہمایوں سعید نے بہت سارے ایوارڈز اپنے نام کیے۔ 2002 سے لے کر آلموسٹ ہر لکس اسٹائل ایوارڈ میں نومینیٹ ہوئے۔ اب تک آپ کو بطور بیسٹ ایکٹر 8 لکس اسٹائل ایوارڈ مل چکے ہیں۔ 1996 میں سمینا نامی لڑکی سے شادی ہوئی۔ سمینا ہمایوں سعید پروڈکشن ہاؤس چلا رہی ہیں۔ ہمایوں سعید نے شوبز انڈسٹری میں جتنی کامیابی سمیٹی، مگر حقیقی زندگی میں وہ اتنا ہی تنہا ہے۔ ہمایوں سعید کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ شادی کو 24 سال ہو چکے ہیں، مگر اب تک اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ مگر ہمایوں سعید اور اس کی بیوی سمینا اس کو اللہ پاک کی رضا سمجھتے ہوئے صبر کیے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمایوں سعید کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ دوستو، اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آپشن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔